دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کی نعمت سے نوازا، اور اسی طرح الحمدللہ ہمیں عشرہ مغفرت بھی دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ عشرہ مغفرت مدنی چینل کے ناظرین وہ عشرہ ہے جس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کثیر گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور رب تبارک و تعالیٰ سے عشرہ مغفرت کے واسطے سے ہمیں مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ آئیے سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ ابھی ہم اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے کچن میں موجود ہیں۔ اب عام نارمل طور پر کسی کے خاندان میں، کسی کے گھر میں چھوٹی سی تقریب کا اہتمام ہو 500,000 افراد کی، تو پورا دن ایک اس کی مینیج کرنے میں، اس کے انتظامات کو، کھانے پینے کے اس طرح کی چیزوں کو مینیج کرنے میں پورا دن صرف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اپروکسیمیٹلی 3000 پلس اسلامی بھائی روزانہ ڈیلی پورے ایک مہینے تک یہاں پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کے کھانے کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو تازہ تازہ اور گھر کے حساب سے، جس طرح عام نارمل گھر میں کھانا دیا جاتا ہے اس طرح دیا جائے۔ تو اب یہ کس طرح کوشش کرتے ہیں، ساری چیزوں کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، تو نعمان بھائی اس حوالے سے بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمان بھائی، یہ آپ کچن کو ہیڈ کر رہے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے، تو آپ یہ ساری چیزوں کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ 3000 افراد کا کھانا بنانا جو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے آسان نہیں ہے، اور میرے خیال سے آپ کو جو کچھ SOPs دی گئی ہوں گی، گھر کی طرح کھانا ملنا چاہیے، مسالے جات ایسے ہی ہونے چاہیے جیسا عام نارمل گھروں میں ہوتے ہیں، گھر کی طرح تازہ تازہ گرم گرم کھانا ملنا چاہیے، تو یہ ساری چیزوں کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری تربیت ہوتی ہے امیر اہل سنت کی طرف سے دی گئے مدنی پھول جو ہوتے ہیں کہ کھانا وغیرہ جو ہے متعدل ہو، یعنی کہ بیلنس اس میں اسپائسز وغیرہ ہوں۔ صحیح۔ اب مینیج کیسے کرتے ہیں؟ مینیج ایسے کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ 24 آورس ہماری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے۔ میرے پیچھے ماشاءاللہ میرے سپروائزرز ہوتے ہیں، ان کے نیچے ان کے نائبز ہوتے ہیں، اور اس کو پورا جو اوور آل مینیج کرتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ہمارے پاس جو اعتکاف میں بیٹھنے والے متقفین اسلامی بھائی ہیں، ان کی جب ہمیں تعداد ملتی ہے اس حساب سے ہم اپنا مٹیریل وغیرہ اسٹور سے ایشو کرانے کے بعد، اور پھر یہ سارا پروسیجر افطاری سے کچھ ٹائم پہلے کھانا بنا کے ہم فری ہوتے ہیں، تو گرم گرم کھانا اسی طرح اندر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب سحری کا ٹائم آتا ہے تو سحری کے ٹائم پہ جو ہے مٹیریل وغیرہ ایشو کرا کے، اور پھر اسی طرح پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے کہ آپ سحری اور افطاری بناتے ہیں، جی ہاں، تو آپ کو میرے خیال سے گھروں میں تو سحری آپ نارمل آدھا ایک گھنٹہ پہلے بناتے ہیں، جی ہاں۔ افطاری کی تیاری بھی اثر کے فوری بعد کی جاتی ہے، لیکن آپ لوگ 3000 افراد تک کب سے تیاری شروع کرتے ہیں اس کی؟ دیکھیں، یہ پورا ایک ٹائم مینجمنٹ کے تحت چلنا پڑتا ہے ہمیں، اور تیاری تو یہ کہہ لیں کہ ہم صبح سے شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ پہلی شفٹ جب ہماری آتی ہے صبح 9 بجے، تو مٹیریل ایشو کرانا، اور وہ باورچی وغیرہ حضرات بھی آ جاتے ہیں، تو وہ سبزی کی کٹنگ ہے، گوشت کو ابالنا ہے، اس کے علاوہ روٹیوں کا پروسیس ہے۔ ماشاءاللہ 3000 آپ تعداد بتا رہے ہیں، تو 3000 تعداد کے حساب سے بھی روٹیوں کی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی اضافی یعنی کہ افطاری آپ صبح 9 بجے سے اس کا پروسیجر شروع کرتے ہیں بنانے کے لیے؟ ایگزیکٹلی سحری کا کب سے شروع ہوتا ہے؟ سحری کا ہم پروسیجر افطار کے فوراً بعد اسٹارٹ کر دیتے ہیں، جو کہ ہماری جو ٹائم ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم 1 بجے تک میکسیمم اپنا کام فنش کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہ ڈسپیچ کا پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جو کہ اس میں بھی ہمیں کم و بیش گھنٹہ 1.5 لگتا ہے۔ تو آپ کا یہ سارے پروسیجر کے اندر کتنا اسٹاف ہے، باورچی کتنے ہیں، سپروائزر، یہ ساری چیزیں؟ باورچی کی ہمارے پاس ماشاءاللہ کم و بیش تقریباً 5 سے 6 باورچی ہیں جن کی پوری ٹیم کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس میرا اپنا عملہ جو ہے وہ رمضان میں 50 پلس کا ہو جاتا ہے، اچھا۔ اور ہمارے اپنے فیضان مدینہ کے جو اجیر ہیں وہ 25 پلس ہیں،
اور ماشاءاللہ سے وہ اس چیز کو مینیج کرتے ہیں صبح شام۔ آپ کھانے کے ساتھ عام نارمل کراچی کے اندر تو زیادہ رواج ہے، کھانے کے ساتھ چائے بھی دی جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی یہاں پر چائے کا جیسے سیٹ اپ بھی آپ کے سامنے لگ رہا ہے ابھی، سحری کے لیے سٹارٹ کریں گے تو یہ انشاءاللہ اتنے بڑے تعالیٰ۔ بڑے بگونوں میں چائے بنتی ہے یہاں پر؟ ایگزیکٹلی یہ ایک پتیلے میں تقریباً 700-800 کپ چائے بنتی ہے، اچھا، اور اسی کھانے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ کھانے کا سلسلے کے لیے آپ اگر وہاں پہ چلیں گے تو دوسری جگہ پر ہمارا کھانے کا پورا سیٹ اپ ہے، وہ ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں۔ اور روٹیوں کا؟ روٹیوں کا بھی ایسا ہی ہے، بیلٹ پہ روٹیاں ہماری کنویئر بیلٹ ہے، اس پہ بنائی جاتی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں ہم تندور پر نہیں جاتے، کیونکہ تندور پہ ہم ٹائم کی وجہ سے، ہم شارٹیج کی وجہ سے نہیں مینیج کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے آپ ناظرین آپ کو روٹیاں یہاں پر کس طرح بنتی ہیں، کھانا کس طرح تیار ہوتا ہے، کتنے لوگ اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم آپ کو روٹیاں یہاں پر کس طرح بنتی ہیں، یہاں پر بہت شور بھی ہوگا، شاید آپ کو آواز شاید پوری مکمل سمجھ نہ آئے، تو نعمان بھائی یہ روٹیوں کا پروسیجر بتائیں کس طرح بن رہی ہے، کیا سلسلہ ہے اس کا؟ جی بالکل، یہ تقریباً تعداد کے حساب سے روٹیاں مینیج کرتے ہیں ہم لوگ، اور یہ کم و بیش اس وقت جو ہے 10,000 سے زیادہ روٹیاں لگ رہی ہوں گی۔ صحیح۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم اس وقت اس مقام پر موجود ہیں جہاں پر سحری کے لیے سالن بنایا جا رہا ہے، تو نعمان بھائی سالن کے حساب سے بتائیے گا کہ آپ کی کیا تیاری ہوتی ہے، مسالہ وغیرہ کس طرح ڈالتے ہیں، یہ ساری چیزیں مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے۔ اور تقریباً یہ افطار کے فوراً بعد اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں مسالے جات وغیرہ سارا ہم باورچی کے کہنے پہ اس کو ایشو کرا دیتے ہیں، اور پھر یہ پروسیس تقریباً رات 1 بجے تک جاری رہے گا، اور 1 بجے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ آج مینیو میں جو ہے ہمارا قورمہ ہے، بیف قورمہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پورے کچن کا نظام دیکھا، تو کوشش ہوتی ہے ہماری جس طرح گھر پر اچھا کھانا اور تازہ کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی معتکفین کو کسی قسم کی کمی نہ ہو، چائے بھی اچھے انداز میں پیش کی جائے اور روٹی اور سالن بھی اچھے انداز میں پیش کیا جائے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کچن کے مناظر دیکھے ہوں گے، کچن کا نظام دیکھا ہوگا۔ نعمان بھائی آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کر رہے تھے کہ کھانا پکنے کا، سحری بننے کا اور افطاری بننے کا کیا نظام ہوتا ہے۔ آئیے اب آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں جب یہاں پر معتکفین کو کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہمارے راشد بھائی کی ہے، تو ابھی ہمارے ساتھ راشد بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو راشد بھائی، یہ سحری افطاری آپ کی کچن وغیرہ میں بنتی ہے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے یہاں پر سحری کو اور افطاری کو پرووائڈ کرنا، تو ابھی آپ غالباً سحری کا کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا نظام ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، ابھی کھانے کا ہمارے پاس کچن سے یہاں آ گیا ہے، اور اب الحمدللہ اب ہم یہاں پر مختلف پوائنٹ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ 6 پوائنٹ ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں صحن میں، 6 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں ہمارے پہلی منزل پہ۔ اب یہ اس 6 پوائنٹوں کے اوپر ہم مختلف حلقوں کے حساب سے یہاں کھانا رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارا پوائنٹ نمبر 1 یہ آ گیا، یہ ہماری روٹی آ گئی ہے یہاں پر الحمدللہ۔ اب یہ ہمارے اسلامی بھائی پتیلا لے کر آ رہے ہیں پیچھے، اور یہ ایک ایک پتیلا یہاں رکھیں گے۔ اچھا، یہ 6 پوائنٹ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے آپ ایک ہی پوائنٹ پر رکھ دیں کھانے کو؟ بات یہ کہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، سکون سے کھائیں، سحری افطاری سکون سے کریں، اپنے سسٹم کو اچھے سے اچھے انداز سے کھانا کھائیں اور خوشادہ ہو کے کھانا کھائیں، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کسی کو۔ آپ نے جو 6 پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں، تو اب ایک پوائنٹ پر کتنے حلقوں کا کھانا ہے، اور پرووائڈ کرنے کے لیے کیا یہاں پر آپ کا عملہ موجود ہوتا ہے؟ ہمارے عملہ پورا ہمارا موجود ہوتا ہے۔ ہماری تیاری یہ اٹھانے کی جو ہے، رکھنے کی تقریباً 3 بجے شروع ہوتی ہے، اور ابھی تقریباً ہماری روٹیاں رکھ چکے ہیں وہ بھی ہم، اور ایک پوائنٹ کے اوپر ہمارے 10 حلقوں کا کھانا ہے، یعنی کہ یہ پوائنٹ جو ہمارا ہے اس پہ 1 سے لے کے 10 تک کا ہمارا کھانا ہے۔ 1 سے 10 کا مقصد یہ ہے کہ 1 سے 10 میں 300 اسلامی بھائی ہیں، اور وہ 300 اسلامی بھائی کا کھانا ہمارا ایک پوائنٹ پر ہی آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے، اس پہ بھی 11 سے 20 کے حلقے جو ہوتے ہیں وہ وہاں کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ یہ کہ نعمان بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ کھانا آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس انداز میں پرووائڈ کیا جائے کہ گرم گرم اور تازہ ہمارے معتکفین تک پہنچے، تو آپ تقسیم کاری کرتے ہوئے ایسا کیا سلسلہ ہوتا ہے یہاں پر، روٹی اور سالن وغیرہ؟ ہر حلقے کے حساب سے کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ ہم جس ٹائم اندر کی تہجد کی نماز ختم ہوتی ہے تو سب اسلامی بھائی دسترخوان پہ آ جاتے ہیں، تلاوت کے بعد، تہجد کے بعد تلاوت ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے، اس کے بعد سب اسلامی بھائی دسترخوان پہ آ جاتے ہیں۔ جب اسلامی بھائی دسترخوان پہ آ جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کھانا نکالنا شروع کرتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اسی طرح
दीगर मामला जहाँ पर तरबियत का अच्छा सिलसिला है, अराकीन शूरा और अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा है, उसी तरह यहाँ पर खाने पीने के एहतिमाम को भी अच्छे अंदाज में मेंटेन किया गया है। कोशिश की जाती है जिस तरह घर में आसानियाँ होती हैं, इसी तरह यहाँ पर मुअतकिफ़ीन को कोई परेशानी का सामना ना हो, हर चीज़ उनको मुयस्सरली आसानी के साथ उनको मुयस्सर आ जाए। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें भी एतिकाफ़ की खूब खूब बरकतें अता फरमाए। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला फ़ैज़ान एतिकाफ़ में अभी हम इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची के सहन में मौजूद हैं और आप जो मेरे पीछे मनाज़िर देख रहे हैं, ये कसीर मुअतकिफ़ीन यहाँ पर इफ्तारी करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इसी तरह आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में भी और इसके अलावा दीगर जगहों पर भी इसी तरह मुनज़्ज़म और अच्छे अंदाज में मुअतकिफ़ीन को खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप भी आइए आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में, यहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ पर एतिकाफ़ करने की सादत हासिल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? कराची बल्दिया टाउन से। तो यहाँ पर अभी आप कौन से हलके में और क्या कर रहे थे यहाँ पर? हमारा हल्का नंबर 10 अभी नमाज़ मगरिब पढ़ी है, नमाज़ मगरिब के बाद हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इफ्तारी सहरी आप 1 महीने तक यहीं पर ही करेंगे। अभी आपको काफ़ी टाइम गुजर भी गया, तो आपके क्या कमेंट्स हैं? एतिकाफ़ में आपको मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा? खाने के हवाले से क्या सिलसिला है? जी बिल्कुल, एहतिकाम में बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे खाने की सुन्नत और आदाब भी बताई जा रही है माशाल्लाह। जिस तरह से खाना खाना चाहिए, बर्तन को साफ़ करना चाहिए और हर लुक़मे पर या वायुदो पढ़ना चाहिए, खाने की सुन्नतें और आदाब बताई जा रही है खाना खाने के दौरान भी, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो मदनी चैनल के नाज़रीन को एतिकाफ़ के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिन्होंने अभी तक एहतिकाफ़ नहीं किया उनको ज़िंदगी में कम से कम एक बार फ़ैज़ान मदीना का 1 माह का एहतिकाफ़ तो कर लेना चाहिए। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? जी पुराना गोलीमार। तो यहाँ पर एतिकाफ़ करने के लिए आए हुए हैं, तो कैसा फ़ील कर रहे हैं? सुन्नत आदाब भी सीखने को मिल रही होंगी और अभी आप खाना खा रहे थे यहाँ पर बैठकर, कुछ फ़ीडबैक देंगे मदनी चैनल को? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। खाने के हवाले से कुछ आपने सीखा हो, सुन्नत आदाब, यहाँ पर खाने के हवाले से कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, हमें हर चीज़ सीखनी पड़ रही। नमाज है, 5 वक्त की नमाज, तरावियाँ, सही है ना। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मुल्तान शरीफ से। तो यहाँ पर 1 माह का एतिकाफ़ करने के लिए आए, कैसा फ़ील कर रहे हैं यहाँ पर आके? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। यहाँ की जो तरकीब है, एक निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है जागने का, उठने का, बैठने का, सहरी का। घर में जो है 10 लोग हों वो उनको नहीं बंदा मैनेज कर सकता। इत्तिकाफ़ में आए, यहाँ हज़ारों आशिकान रसूल हैं, हर चीज़ का एक तरीका इन्होंने किया होगा, खाने का, उठाने का, सोने का। उठाते भी पाँव दबा के प्यार से। मैं तो हैरान हो गया हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आया हूँ और बहुत जो सोचा था ना उससे ज़्यादा यहाँ पर सीखने को मिल रहा है मुझे। कोई फीडबैक देना चाहेंगे? अभी आप खाना खा रहे थे, खाने के हवाले से जिस तरह घर पर आपको प्रोवाइड किया जाता है वही सिलसिला है या कुछ आपने चेंज देखा? जो हमने सोचा था यहाँ पे खाने का उससे ज़्यादा अच्छा हमने खाया। अगर तबीयत भी ख़राब हुई है तो यहाँ डॉक्टर भी अवेलेबल हैं, चाय मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम हमें। बहुत अच्छा खाने को, यानी कि अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं भूख से कम खाओ। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कम खाएं ताकि इबादत में हमें ज़ौक़ मिले। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। जबकि मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मेरा दिमाग जो है ऐसे फ़्रेश हो गया जैसे बंदा मोबाइल रिफ़्रेश करता है, माशाल्लाह ऐसे मेरा दिमाग रिफ़्रेश हो गया और नमाज में दिल लग गई है, रोज़े रखने में दिल लग गई है माशाल्लाह। अभी हम लोग 1 माह के एतिकाफ़ के लिए आए हैं, इंशाल्लाह नियत करेंगे कि हम लोग 12 माह के काफ़िले में इंशाल्लाह हम जाएंगे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, अखलाक है, यहाँ से जाने का भी दिल नहीं करता है कि हमने नियत कर ली है कि 12 माह भी इंशाल्लाह करें। एतिकाफ़ के बाद 12 माह जाएंगे आप? माशाल्लाह, आपको इतना जज्बा मिल रहा है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि हमारे एतिकाफ़ में बैठे हुए इस्लामी भाई पहले 3 दिन के काफ़िले में दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आए और इन्होंने 3 दिन के काफ़िले में आकर माशाअल्लाह से एतिकाफ़ की नियत कर ली और अब एतिकाफ़ में बैठे हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 माह के काफ़िले के लिए तैयार है। सर मैं वैसे लाड़काना से हूँ, अभी मेरी रिहाइश यहाँ गुलिस्तान जौहर में है। यहाँ फैज़ान मदीना कैसे आना हुआ? सर फैज़ान मदीना में पहली बार जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आया था, तो यहाँ मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, यानी कि बहुत मुझे सुकून आया। मैंने कहा यार बाहर की दुनिया में तो कुछ नहीं रखा, यहाँ तो बहुत कुछ है, इतना सुकून है,
सब जिक्र में लगे हुए हैं, अल्लाह के हबीब को याद कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब को याद कर रहे हैं, जिनकी अल्लाह कुरान में तारीफ ही तारीफ बयान कर रहा है, ये भी उनको याद कर रहे हैं। हम भी इनके नक्शे कदम पर चलेंगे, शायद हो सकता है दुआओं में तकदीर बदल जाती है। माशाअल्लाह, हमें भी अल्लाह मदीने बुलाए, सुभान अल्लाह, हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। माशाअल्लाह। इसी ख्वाहिश के दिल में तमन्ना थी, तो यहाँ पर हम मांगने आते हैं, झोली फैलाने आते हैं। एक माह का एहतिकाफ है हमारा फैज़ान मदीना में। एहतिकाफ के अंदर क्या सीखा आप? एहतिकाफ के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा, नमाज के हवाले से सीखा और वज़ू वगैरह के हिसाब से हर चीज़, मतलब नमाज 12 दीनी काम के हिसाब से हर ताल्लुक सीखा हमने। मदनी चैनल के नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मदनी चैनल को नाज़रीन को बस यही अर्ज़ कहना चाहते कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बाबुल मदीना कराची फैज़ान मदीना में आए और काफ़िले की नियत कीजिए 3 दिन, और रमज़ान एहतिकाफ अभी 10 दिन का हो रहा है, उसमें शिरकत कीजिए। दारुसन्ना पे आ जाइए, अपना कार्ड वगैरह बनवाइए। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं हरीपुर हज़ारा से तशरीफ़ लाया। यहाँ पर एतकाफ़ में यहाँ ये हलके जो लगते हैं, इन हलकों में आपने क्या? एतकाफ़ के हलकों में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी, जैसे नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, और भी मुख्तलिफ़ दीनी मसाइल सीखे। मेरा नाम हाफिज़ नूर मोहम्मद है और मैं कराची से तशरीफ़ लाया हूँ, बल्दिया। माशाल्लाह, यहाँ पे आप एतकाफ़ में हलके में बैठे हैं, कितने दिन के एतकाफ़ की नीयत की हुई है? मैंने 30 दिन एतिकाफ़ की नीयत की है। माशाल्लाह, यहाँ पर हलकों में रहते हुए आपने कोई दुआएं वगैरह सीखी होंगी, कोई दुआ सुनाना चाहेंगे? जी, मैंने दुआएं भी सीखी है, नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका सब सीखा है, और आज दूध पीने की दुआ सीखी है, वो भी सुनाने के लिए तैयार हैं। जी सुनाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु। जी, एतिकाफ़ के बाद इंशाअल्लाह मैंने 12 माह की नीयत की है और नाम भी लिखवा दिए। माशाल्लाह, यानी कि यहाँ से जाने के बाद एतकाफ़ जैसे ही ख़त्म होगा 30 दिन का, चांद रात से आप 12 माह में इंशाअल्लाहुल करीम। माशाल्लाह बहुत चीज़ें सीखने में मिल रही हैं यहाँ पे। अभी जो फ़िलहाल मैं सीखा हूँ, गुस्ल के बारे में सीखा हूँ। माशाल्लाह, और इसके अलावा क्या क्या सीखा? नमाज के बारे में सीखा, मुझे नमाज नहीं आती थी, कुछ नमाज माशाल्लाह से पढ़ना आ गई है मुझे, और माशाल्लाह से नियत बांधना आ गई है मुझे, नियत बांधना नहीं आती थी मुझे। अच्छा, आगे क्या नियत है आपकी? यहाँ से जो है वो एक माह का एतकाफ़ करने के बाद ख़त्म करते ही चांद रात से आप काफ़िले में जाएंगे या फिर कोई कोर्स करेंगे? नियत तो वैसे यही है, काफ़िले में जाएंगे इंशाल्लाह। कितने दिन के काफ़िले? माशाल्लाह से अभी तो फ़िलहाल 1 महीने के लिए जाएंगे, और एक महीने के? जी 1 महीने के लिए काफ़िले में जाएंगे। जी, अली नवाज मेरा नाम है, सजावल सिंध से तशरीफ़ लाए यहाँ। अच्छा, आपने यहाँ पर एतकाफ़ में क्या? यहाँ एतकाफ़ में हमने मुख्तलिफ दुआएं सीखी हुई है, खाना खाने की दुआएं सीखी हुई है, वज़ू करने का पूरा तरीका सीखा हुआ है, सफ़र के तरीक़ेकार और जूता पहनने के आदाब सीखे हुए हैं। इसके अलावा ढेर सारी दुआएं, यहाँ किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरीके से बड़ों का अदब करना है, छोटों का लिहाज किस तरीके से, बहुत कुछ हमने यहाँ सीखा है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों की जो पहले की ज़िंदगी थी इस्लाम से पहले की, उनमें इन चीज़ों का सलीका नहीं था, और जो है ये। जी, मेरे वालिद ने इस्लाम कबूल किया था, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने वो कुछ भी नहीं सीखा। ऐसे समझ लो जो पहला कलमा है वो उनको आता है, उसके अलावा इनको नमाज वगैरह का, यानी 5 नमाज़ों के वक्त का भी पता नहीं कि नमाज़ों के नाम क्या हैं। मगर यहाँ आकर ने अल्लाह के फजल व करम से नमाज़ों के नाम सीखे और सुन्नतें सीखी, फ़राइज़ सीखे और तहज्जुद नमाज का भी तरीक़ेकार सीखा। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। मैं 1 दिन के लिए आया था यहाँ, तो फिर सबसे पहले जो मैंने दूसरे दिन आया तो नमाज कोर्स में मैंने ना इधर दाखिला लिया, तो मेरा ओढ़ना बछोड़ना कुछ और था। मेरे पीछे 10-10 बंदे फिरते थे, मैं पैंट शर्ट पहनने वाला बंदा था। तो उस नमाज कोर्स में उस वक़्त मीर अहले सुन्नत की तरफ से कुफले मदीना एनक
नज़रों को झुका के बात करने का सिखाया जाता था, तो वो मेरी ज़िंदगी में वो ऐसा दिन शुरू हुआ, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें सीखी, फिर उसके बाद आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, आपने जो इतना यू टर्न लिया इतना बड़ा? अब माशाल्लाह 10 साल से वो मेरे लिए तो दुआ ही करते थे, तो अब 10 साल से माशाल्लाह सब मुझसे खुश हैं। मेरी सिस्टरें खुश हैं, बड़ी बहन भी खुश है, बीवी बच्चे सब मुझसे खुश हैं, दोस्त भी खुश हैं। जो दोस्त नहीं थे, जिनकी गैदरिंग नहीं थी, उनको मैंने छोड़ दिया, मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया, और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहा हूँ। जो बाकी ज़िंदगी है वो भी इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ। एक मरतबा इधर आके देखें, इंशाअल्लाह ताला ना ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। आके देखें, घर में बैठे रहने से मेरे कहने का मतलब है कुछ नहीं होगा। डॉक्टर के पास भी अगर बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि जो दिल के मरीज़ हैं, जो दिमाग के मरीज़ हैं, उनको एक मरतबा यहाँ आना चाहिए। यहाँ सबसे बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, मीर अहले सुन्नत इमरान भाई बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह इनकी मदनी मुज़ाकरे देखेंगे तो माशाल्लाह ज़िंदगी बदलने का आपको बेहतरीन मौका मिलेगा। ये मैंने दावत इस्लामी से ही सीखा है। मैं पहली दफ़ा 10 दिन इत्काफ बैठा था वकार मदीना साहब के पास। उधर मैंने दाढ़ी की भी एक मुट्ठी की नीयत कर ली, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई, और मैं हर प्रोग्राम इस्लामाबाद में अटेंड करता हूँ। जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना, दीनी प्रोग्राम, उसके बाद मैंने 63 दिन का कोर्स भी किया था G11 इस्लामाबाद में। और अभी मेरा प्रोग्राम इस्लामाबाद में इत्काफ बैठने का था। ये हाजी इमरान साहब अतारी साहब गए हैं, तो उन्होंने सबको कायल किया और हम इधर कराची आ गए। सर आया तो वैसे मैं 2 से 3 दिन के लिए आया था। शोभा राब्ता शख्सियात के तहत हमारे साथ एक एडवोकेट थे और एक हमारे वो निगरान थे, और साथ में एक शख्सियात थी, और साथ में मैं था। हम 4 लोग थे। 2-3 दिन के लिए आए थे, लेकिन वो तो चले गए। लेकिन मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। मैं इत्काफ के लिए यहाँ पे रुक गया। आखिरी अशर का इत्काफ करूँगा, सुन्नत इत्काफ। बेसिकली मैं दावत इस्लामी से काफ़ी देर से अटैच हूँ। मदनी मुज़ाकरा पहले मोबाइल पे कभी देख लिया, किसी निगरान वगैरह के साथ, शख्सियात के साथ देख लिया, लेकिन अब जो उनसे इधर आके लाइव देखा था, दिल करता मदनी मुज़ाकरा चलता रहे, उठा ही ना मदनी मुज़ाकरे से। 2014 से मैं हर माह के एक माह के इत्काफ में मुसलसल आ रहा हूँ। आपने फरमाया कि 2014 से आप एक माह का एतकाफ़ कर रहे हैं, जो कैसे ज़हन बना कि हर साल आप एतकाफ़ के अंदर बैठते हैं? देखिए, एतकाफ़ की बरकतें ये तो हम सबके सामने कुल्ली किताब की तरह है। अल्लाह की अता से, कामिल वली की बरकत से हमें इस एतकाफ़ में इतनी लुत्फ़ और इतनी सुकून मिल रही है कि हमें बाहर रमज़ान गुजारने के लिए हम चाहते हैं कि बाहर और यहाँ रहने के एतकाफ़ में काफ़ी फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि हमारी चीज़ें महफूज रहेंगे। हर निगाहों से बचने की, ज़बान को काबू करने के लिए और नफ्स को काबू करने के लिए एक ही रास्ता, एक माह की इत्तिकाफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सहारा मिल जाता है। दीनी माहौल में कर लो तुम इत्तिकाफ़, दीनी माहौल में कर लो तुम इत्तिकाफ़। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला था फ़ैज़ान एतिकाफ़, जो कि आपने देखने की सादत हासिल की अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम। इसी तरह एतिकाफ़ की बरकतें, एतिकाफ़ की रौनकें और निगरानी शुरा के बयान, अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह करीम रोज़ाना नया सिलसिला लेकर हाजिर होंगे। जब तक हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मदनी चैनल। दीनी माहौल में कर लो तुम इत्तिकाफ़, तुम सुधर जाओगे, पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे, पाओगे बरकतें।